Kadang-kadang harus sulihon, harus sulihon. Dogi tambalut, Yesus kasasarit korong moduli. Ay sokoiran sinunong kadang-kadang Yesus na sondihon, harus sondihon. Dogi tambalut, Yesus kasasarit korong moduli. Ay sokoiran sinunong kadang-kadang Yesus na sondihon, ay sokoiran sinunong kadang-kadang Yesus na sondihon, kadang-kadang sondihon di Yesus. Penaw misis sa atakan isuang sambayang kinarahingan di abantog ingin isuang kerjaan surga kasuaban diti insan padaon si kawiyahay tu sangimpasi yahay o menerima di berkat-berkat udah tada udah dadamot dahil ipagisi sana kasuaban na bayno kon si kau tu lumisap iramutan dahay o may isiso tamudan dahay makinangawi di boras-boras no tinasambayang dahi sungaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, so nang kaswabon kumandatid insanan lalay did anak ko yodit laid dam sanga daw nagid atakan nakapagyampay ki purimanan ko nga yodi laid na miyampay daw kayo. Jadi kung sigaw kumakinarahingan to kaswabon na bayno hara kasiwatan o saraw ko inadat magapil di jam katuro talo na kapag di kasadop nga pakasari nalingasan ka piyot piramutan dahiti hinggan pandat apisak pateno lah kuren bagi di na pa ikanihabom sa ninaruh dot sangadaw karikat po di lebih kurang pukul 6 alumis lagi piramutan dahiti dahay 4G nagi nga aswayan ako di laho di tulis sa bayan 11 orang takan 11 orang takan nagi 13 pira takan nagi itu 13 gitu takan na intani lo lagi paduli na okay miyampay ata ka magatimpu manta ka pati lambuso dot kay sisan dati kaswabon na bayno pelajaran pa dati bayno nga nataliban di sanga daw nga inapay ka ni habang karait dot kota perlindungan kota da pagintirungan hingga dat isuanggat bilangan 35 ayat 15 hilot na pala nga pinapaintalanggat inapaitimpu di laid nga harati kamayan da kota perlindungan nga bayno no po dihom miyagalidit ay so dihot arangaw kudhara kota perlindungan ki bobos ang balay pulis sa mila dating ngayon lah ilan pa kota perlindungan nila sayra na pa harasangulo na pabuat sala da it Asia tinamod nga Malaysia manangkus no monotos dumay suwang dahil komandat kota perlindungan ilan na pa kota perlindungan sayra na pa kasuwang kadhilo katulon milad umangan jadi
ipagintirungan kan hilak kamayan dat kota perlindungan gisom dat inapoy case nu nga dibicarakan ada patan pun dan nakasala hukuman lah nga ada patan pun nakasala kaido. Jadi hitin po dati bobos-bobos sa kota perlindungan miyagali di balay pulis lagi nga wana tastak na may dilad ata ko pa umangan natulon. Sa kira na po pinagalan po dila nga miyagala kes buno. Hari ti kantakan dat iti na po kes buno nga ay tinamon. Boli jadi dat ati namon. Dadamot dat apat tulun patayon manangkus ka na makidu na may dilad. Kaya na napangintirungan ibara sa suway kubo perlindungan hila na anuan ka kaintirungan dadamot nga kada masaraho dat intirungan ka sa gigisom tu hila na po nga damot no adil ka na po ti dapat bersala salah tetap salah okay, jadi bayi na po di nga kota ikasari oritan nga ikamayan dat kota yang didirikan di atas bukit, kota di peningkakat dahil hilasakan nuluhon. Numan po yung poho iti pelajaran dati isuanggat Matius 5 ayat 14. Nga arohyan ako ay man dati basawo gisambot apupusan gisam ayat 16. Iyo kayo na po nga tusi mantad ayat 13. Iyo kayo na po nga tusi da pamagunan. Sa kira na po ina po ito si idi nga ayami nuno panangko po nga sindaw. Ay so na di guna suway ko patamon ulakan da tulun. Kumoduo ayat 14. Iyo kayo na po nga kanawahan da pamagunan binabang terang. Jadi terang binabang ko cahaya na po nga binabang kanawahan lah kota paingilih da sila sa kanuluhon amilo dat kolisok kago nga tulun na po akon ko papapoy da lampung polisokon suway ko pairikohon da hirid kaki dian gisombot kababang ko insana na tulun isuang gawalay di paingka nagi binabang no id atau guangan da tulun may dat ila na po nga kakita dit kababayuhan da sanong mamarayaw ilo kinarahingan tapat dahil sorga. Okay. Jadi nulinaw kaya pa kalau kasalimpunan nila nga tusi silaon nung hinada ko tusi ko silaon tusi hindi po dahil nga tusi kawasan mamarait lah sa kira na po mamisunod na kadit orang puti nulo kana pa siya dua si kage tusi no po nga orang puti matila dati na boros nga dua si tu ya dua si may galang edit tuhaw dua haw berapa dua dari ngaran di tuhod manda malayo tuhaw kagadim dua berapa dua kaya iyo ko na po nga tusi tasin pongosin do pamagunan ako po na kumbalan na korban tusid ayami haray kan talo tu naretan pagil hilak kitab tusid ayami na po tusi nung di gunad ay o di ay sedi hat kamoyan at ayami ngon na po dilad it direct
kadi dati ko basan nga iati na pati ham pangasin na pamagunan. Ano po di osin ito si no po di man patamon no. Mga kan ka na po tabo. Aga po nunit tabuhid Ay nanday omis no po di man magapagap patamon no hit ihampas daw. Ay sa omis. Gulagata pikokot dati ay na po'y omis haro po'y mamain-main bilon opin kobongon nga ano'y agapon daw patilombos ano'y papimbilon daw patilombos patamon ni kasari nga sa kira na po haro pa kasari omis ato kay patamon ni Ricky nga mantad ka natagak na omis katagak ki omis manu bilon kapasay ko bilon patamon to kay kasari okay nga paing kukurunod oruan dato si nuno ka jadi kumawa sa raha kumawas sa raha ko raha kumawas tinggi darah tinggi haro himamaray tet tinggi diri napa nga tinggi darah ay so na di guno suway ko patamon iati ang pumatiditi nga pangasin ta ko pamagunan ato ko na po osin patamon to ko no ratian na polod aso no nga miyagal ng mga sinta ko dit takanan dati uwaan dato si taro tamad ang somonsong tulad ka tok mamurolay naman din tulad ka uwaan dati to si nga apo osin ka uwaan gisomid agumo tu manu tokod osin ay arato karet on sumoy mangwa tamo di tulad dahil kasaraw ko di kada po di teno kumodo ihati na po nga numan pagalo dat nulinaw pumagunan sa kira na po ihati na po atuang tako atuang pumagunan ka daw harapi-rapi rahat aretan dati dahilo kumayso ihati na po nga nulinaw kumoduo kota ina pwede timpunan po nga ay kasaraw ko na pagi kamu adalah terang dunia ina po hi kota dat pila sa kay nuluhon nga amilok kalisok doon na po pamuhandaman nga ina po inulinaw di nga mamabanggi kota anda milok kalisok ki kota ka nga tumanod na po pelajaran dati di kaswabon na bayan no ilo na pang haro duo kumoiso nulinaw kumoduo kota ilo na po nulinaw borasan dat iati mamabang toko sayra na po kibinabang toko niagal ko dian tay ko lilin sayra na po tutudan dati lilin ay say may papolisok nudi human dalilin dengan polisok ko miagal iti lampung lah dadondo pisakon to kana pati nga atuang balay to kadadi mo misok buli ka kulom atuang balay ko da mangilo na di kapihom atuang kamo ay anaawi
Sa kira na po, asang kura katarang binabang dati nga yun, nati tuwang-tuwang. O pisok nga ito ko na po. Ang balay ko mamisok. Noh, tok. O tuwang di ba no? At ako na po mong bibinabang katumbayaan dati. Iyo, takon iyo, natitihit humugunan. Okay? Jadi, ay so na po binabang nipon po tapurak ko di. Harasang ulo na mamibinabang numaaw na aw numati. O diya, numaaw no. Tok kano ka ma mamibinabang ka. Maghihup to ko ka. O mumbalo din numaaw. Oh, kabagal, kabagal ka piyo. Tuwang ko po nang ngiti ka. May to ko, babangay hilo ka. Babangon na rin. Ay, nadi pa pingapo yung lampong kabay na ki. Puji Tuhan, tumantad dat binabang dati, anaaw di bay no. Sakira na pa sangulun ta ka na kay binabang, at tuwang ikasari. Nga, sakira na pa, gumu, ay sanan to ko na po mabibinabang, anaaw na ti pamagunan. Miyagal na ti lampong kagunaon to ko doon lagi. Kapoy ngay na po, anaaw na pamagunan dati. Iyati na po nga, binarasan ulinaw to ko pamagunan. Ako milah dat hiti, ako na sinulihan na mulinaw. Iyo kayo hinad suk, teka kandingaw, teka hinatanom, utamarudo, bandaw. Ay, isa, iba rin. Bandaw ko tamarudo. Utaw, bulod, tawaw, kiulo, tamparuli. Hinggo to ko na po nga, mada to ko daro at tuwang ko to ngoy so. Manu to ko dad, ababangan nga, inapotit. Sampamagunan, Labuan, Marikan, Canada. Hinggo, tako na po nga, iyati na ibinabang kat papaulinaw dat katarangon da iswang pumugunan. Okay? Binabang da rohani. Okay. Kumodua. Jadi, kada tako na opisok. Paingkukura tako na opisok. Kay sisan dati isuanggot manikid kaswabon nga iso nohot ralandat ata ka opisok niyagal na po ka ilat handphone dati nakura tumisok oy anda sas jadi manto ka di saso pasambungon paputon di panas iyati kadaw nga oy anto ka iti saso truhani moy dat aay o saso rohani dati minsamok kasari to ko dot kumakin orahingan. Ompay kukuraran dati minsamok maya na lo boros daw. Ilo no balajar to ko minsingilo to ko tu ilo na panas sa rohani dati. Suway ko haro panas o porlud haro busto charger kadigi. To kumano di busto sambayang. Haro pa kago. Nuno. Screen protector. Ay, iri ka ngarani. Ay, tiga ko ilo kapiyatid nuno nga ilat bahan-bahan nila. Sekolah sabat ka. Haro po nga tambahan-tambahan. O gumo. Jadi isuang dorohadi nga iyati. Tako nati. Moy dat inopoy kay sisan dati di nga manas rohani dati. Iho sendiri kadaw, sayra na po manombora sa kuti, nga palambusan kuno tamad, mantadin dat komen da kayo it haro, milo kadaw manas do sendiri. Kakita ako nam, kahit takatim gulian ko ka mintang hingga mila simbaron. Hingga na po hit, ang alumis at iborasan na kayo, nga mila manas dati. Jadi lumisan na dati o komen mila na pam mila papain sawat dati iri na
ila pia komen ako lang nga isa ya binabang nulinaw. Alumis na pa nulinaw dati. Mantadilat komen kano to kana berkat ka daw. Ipiyahi tiyalo gi. Itipia dia nga asanong gya. Alumis sa kapurimanan. Good kana patulon mang dia iya nga makah ko bagi. Kana pod isyo no ginawa no. Asanong favor sa no nga kana gisyo mang dia no kano. Okay? Momo gatpad paingila pa siya. Nga iyala no po di kana po siya ano asanong ginawa no. Okay? Jadi halipiad ako ko boros nga inanapakomindo kayo katangkop ta ka sa pamagunan. Jadi puji Tuhan tu sa ninarudit isuang ta ko dot magyampay sambulan ng lobby nga mantadin do komen do ko akan na pa ko aruhangan na do ka katumbayaan kamilaan iboras piad dusun nga tulun da suway nga kano barakat. Kadi pamulitik ka mangilumis sa komenda kayo eh. Nga nakura to aretan ko tibay no. Mantak na pa kapailan dati. Iswang na pa kasalimbahan da baras dusunti nga. Okon ko oinsanan to ko na po nga Adventist. Iri oporlo dati da oporimanan. Okon ko oinsanan to ko domintong Adventist. Kago nga itinapot apps da gunaon dati. Camera fee live public ipiyahi okon ko kahambalot doho ki kokito harohot notifikasi dat iyalo na po nga ay sira na po siaran langsung to ko kano iyalo it kagumuan dat notifikasi dat kita sedang bersiaran jadi iyalo nga milomintong puji Tuhan ki to ay so akahantob dat antak miagalid di jadi kade pa miminso ipangungusay man dan bumalumis sa kumin suway kay ri mantad ka public iti kay sisan dati purimon ka dati nga ajarang ta kay karaitet denominasi te ka hugama da suway haroh piya nga ako ni kay papararat lagi to insanan to katinga hari ka purimanan do it papoin somok na ginadati kumakinarahingan akon ko mamarato tujuan dati jadi kung sikaw mantadet ay pagyuhupan dati akon na pa ka binabang ko boros nga binabang naging datulis katangkap ta ka pamagunan o sanong kaswabon pwede nga sa pamagunan ako kita amen nuno na po nga kita sa pamagunan jadi puji Tuhan mantadet kapagyuhupan dati ilo gya kagunulinaw ilo nga tidak semestinya diit nunuy kaguguraan dati nunuy boras ikaboboyuhon haron po nga ilo kamonda nulinaw ilo intangan ta kano pa tinulinaw gi borasan ko cahaya la binabang miagal na po kamasis haroh mati kagyahit ngon na po da di dan science da ilmu nga paingkano po hit sumbuhid tapuid haro warna biru warna kuning yang tiada warna kano jadi ihati nga iya dihi boleh jadi ino po warna biru bilang lad iyo imoros boros iyo kayo na po makikinangaw warna kuning ina komen nurid itaragang hari miti ka taragang idi ina like aisat watik sakirad itapuy na bari patitikan na po dati masis hinggo na di masis di ay hindi mangimbulay patitikan na po dati masis magisusuway kakawatik kidi tay ka ililin sumbod dililin magisusuway haro aragang
haro otomo, haro osilaw, hari aisowatik. Ya dinner. Jadi iati sebagai binabang o kinarahingan untuk kita pemagunan nga iya di magisusuway watik dati. Ang ina pa watik idi nga harohot kamoyon dati samtiso. Ato kay magyagalit di. Boleh jadi iya na pangamila kung namimboras nga iya kayo na po ina po himila ako pabuatan nga akon kami agala daw kamampuan. Mingkuradang ako pihakot ba? Ako'y mati katamatid sumilid LE. Moy, narikati walay tulunong. Halo ka. Iri na kay amo ako nakatamatid di. Ako milatid di. Nga ipagilitan no po dati lebih kurang 202 orang. Haro piro-piro hot literature evangelist dati LE. Kumbalo ko nakatanod. Ay, ako nakasap. Paingkura ka may pangarutok ka walay tulon. Mga boros ko. Ako ko'y latir di. Kakita ko na di sa panaw-panaw it. Ipay pabali sa girit. Ipabali sa girit. Ipabali dit. Rasun na nandoy. Imiagalit. Tutudan di tapi kong idig. Ipabali nga limpagot. Sa ramin mato. Ako ko'y latir di. Nga irinagid iya kayo na pa mungkin dat kay lakot ya di ako yo. Jadi kamoy na pa di nga insanan ta na pati nga sumbu binabang nulinaw isuang na pa nulinaw magisusuay kapagalan na pa suway nga miagal kay labuluntong warana na pa buluntong akon ko insanan na pa nga aragang okon ko insanan do otomo okon ko insanan do osilo nuno mat janin mera ngon lagi di saraha idan sangin sikul pagi mat janin kana humban batu ia undur ia kadim mga palawatik dit buluntung kabo mat janin mera jingga kena kuning humban hijau, batu, biru, iya, indigo, undur, ungu. Nah, tudukan do ko'y tanganak sikul mat janin kena humban batu, iya undur. Kagiat di sumandak di tenum miagal ko pamangku di disigu kami sigu-sigu na di tibay no. Jadi insanan takano pati nga nulinaw kano po ina pa inulinam sekira piagalan dati ila buluntong apa bukan ka isa na watik ihati binaro sa nulinaw pamagunan akan ka magyagalat kamampuan dati akan ka magyalat talenta dati it kemahiran magyagal magisusuay okay? Nah may na dakori mat janin kana humban batu ia undur mungkin da iya na pati nga mat Elda Edson janin Sarina kana Nuriana humban okay? Iya deh takat tiba jadi isuang ga kay sisaan idit mantakan na pa buluntung to asa nang mamarati lagi isuang ga kay sisaan di buluntung turu awatik amilad ay sa tiso amilad ay sa duwa mesti dah turu asukup na giri jadi miagal dati kadaw binabang nulinaw pamagunan amilad iya ho no amilad princess ati no mesti insanan to ko na po nga mamabang to ko mamibinabang nulinaw mulinaw to kad ipamagunan amen jadi tokom itino Merisia masing-masing tokod hara talenta
masing-masing tokod kibinab kinulinaw nga soroho no dati miyaga lala buluntong amilad mindaw-daw amilo dat hiti ako yoho kadit taragang hiti ako kasilahon kadit atamo misisa do mamabang pamagunan. Jadi hinggoh to kono pod timpudan do paimpuli sabwa te ke Labuan Malaya te ke paimpuli pamagunan magisisa to ko dat mamabang ti pamagunan. Akuri na di doho sas kadit iso nga tok uhupay to kay siya anway to kay siya sas ka. Minto nga kung nadit pamayinan datang anak kat nugardi harit nugyahit. Ako itigahat di kaila kapi ala pamayinan tang anak it savage kana kadigi triple kill nugyay game bat yun it ML ka o ML harangay kakandengan po ganway sas oy an ka nanda sas mo nda tungok to kom onwan ko nan nyawa jadi iati iti nga ay magiyuhup to ko akon kami daw magiyuhup to ko akurangan no po sa city so uhupan dati damanas jadi ipagyampayan dati din do magiyuhup to ko natid magano sas kano to ko no ponda sas harohot kagarason dati dat tumaguang dat mamabangit tit pamagunan nah aya pukul 6 to ko na tumingkad dabay na to mangurus pali tanak ko may sikul kumodua ina pa itinudi nga ako mataluh ta ko na mati kumoyso hiling na kailo matisid ML kumoyso tusi kumoduo nulinaw kumotalo haradilo kumotalo kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ina pay bandar at painsakad hirid nuluhon nga amilap palisakon miya galopod hitid dahayom ilo na po gereja nga ilo na ibobos at akawas sa pinilihan dahitid kininan dahayla sayra na po haratulun dat mangilad hinggo di sakay nuluhan nila garaja di lolo ka o ilaan da tulun nabora sa iati na po tinga kota bandar toko kay sisan na po dati nga borosan na bandar iti na po kay sisan dati nga amilok kalisok okay ita na po tulun dilo kota ka dilo kay sisan dilo ka jadi iripay kaman ko dito no dat iati na po tim ato ka milok kalisok hinggo to ko no po nga kita to ka tulun ay lan aramok na po hit tiningusan akita natulun nugardi naramok ko lat tutup angin ka miyab-kiyab na po itapot ay nakodong paku mukabukab nula tap diolo ka iati ka daw iswang kay sisan dati iswang boros kinarahingan hara na po'y kolomok ipagilitan dati akita to katulon ay laan to katulon nakodong pakula sing diolo ka umiyab-kiyab nun dahat sangulun araat na di sa hatilot gareja ka iati na po'y panakasat nga araat na di mungkin daharan ni kaboboyhon dat asanong naragi la pangukaban ka haro na sangulon mantad dati dai nakatangkid iswang boros kinarahingan teka nakalamok nakalakod iswang darohani jadi itinupakaisisan dati nga miyagal na lat iso at bangunan gereja o kita hila sa kanuluhon ato kamilo lisokon
Okay, tahit tulun. Mamakai na ngay starlight. Mamakai na drone. Okay to. Oh, polisokon to ko lo gereja. Patagakon to ko. Ay, milo. Hilo kasari. Kay sisan datid. Sebagai pananud da kinarahingan. At ako mila tumagak. Oy, laan to kay tulun. Lumisok to ko piya. Oy, laan eh. Ikaw man datulun do akara iti pumagunan ka. Jadi kada to kono lisok sebagai pananud da kinarahingan. Moy to kono pod hilosado muhot to kom isay mo si tar hilo ka. Kada to kod miagal do tu orohyan nagid ailan dat si bintis. Mamulisok-lisok nagid madad atutunan dat iyaw no po nga SDA. At ako piya po poilad iyati no po nga SDA. Ino po hikaboboyohon dati nga kada na dati taga ko. Ruday to ko kadig misimban-simban pe kulit ti ruday iwatik daw nga ruday siya. Hinggo to ko no po misimban-simban pe awatik dati nga guwas na po dati ruday to ko ay mila sumimban. Miagal dadit milo no laya-layaon nga ay maatampan ni burong nga sangki. Tampan nga sumindok kilo. Tampan sumindok kilo. Kapiralot takapiad ditulun da tumbayaan da kinarahingan it kaboboyhon na po dila nga sumap kinarahingan. Irin ni kamondaruday korolot ki nga sayra da tampan to ko dilo. Tampan to kay burong nga sang sumindok. Iyati ka daw nga sayra imbayatan dit karahian dilo at ako'y kasubo. Amen. Na, ang girat ako na malitibay na Jadi, I will go kasari to ko na buti. Sayra da kapuriman to ko na kolomok to ko. Mahita ko na pagirat to o ginawa dati. Ilo na pumati kaumbalutan dati lo. Akon ko kasari-sari ilang mga hak dati. Isuanggat pira-pirat kantakan opor luhid iyati na po nga tumungag sendiri. Okon ko mila kasari takod ahakon nila tambalot-tambalot dati. Haro timpu-timpu iyati na po iyati ang magulo da tumungag. Katungag to ko na po miloh to ko na dilad uhupan. Nga sakira na po din iyati tumomod da tumungag. O susairi tong Pinay ay miloh. Tungagon to kano pa di tulun. Sa kirat tumomod to kad tumungag. Umbala pagit. Oh, kaswabon na di umbalay na ako it. Ano po pairang oy karuhang ki umbalay. Tungago ako kanto. Nga bobosis yung mamagayat dia. Iya nga bobosis lumatan. Ay milahir Mesti da tungago ako kadun pagi. Iya nga tumomodid kuma. Tungago ako kano di karuhang no. Mo nata siya mamagayat dia. Iya nga mo nata si lumi. Susah itu digi. Hara timpu-timpu dat iyati na pa nga apato tatumungag sendiri. Aluhoy ta ko piadi katungag ta ko po. Ina po itamalot dati nga milo no manghup. Sakira na pod araat ko kuma tambalot no paing kurelo may panungag dia sakira araat ko nga sumunong ko na po iya o sumunong milo katama nila rumikat kuma dia dat manghup. Jadi kau sikaw tu akan ko tumomod ko dat lumatan nga sira makiyahak to ko makigayat to ko iyati nga muhopit tumungag ti lagi aga di kita kapiyo bo. Oh, itok iyati kapiyo kangam iya pa di modaling pailatan ka na pati la arod daling kagad mana ka makadako daling daling tungago ako kadako paingka
gayatan ka siya nga kumah ko. Ay siya di kanong manungag nga ikaw po santo nga go ako kano ko kasi agi gayatan ka siya iya nga kumaa tok irin baro pa ingin lagi at tungag ka siya terus gapos gi gapos nga latan kago ipangungusa na kayo gi. Okay, jadi iyati na pati magyuhup tako. Sa kiran na pod ato ko tumomodot ay humunong ka kagumuan ay jadi it pagyuhupan hindi. Okay? O kon nagindad iyati na po sabagay. Iso o katumbayaan nga. O kito nundod o misok kali binabang dila tiso ka. Bawa umbalay dagay duli maham o kukure makitungag. Okay. Ina pa ikapagulo kadhilo. Kaguh nga tulun na pohom okon ko papapuy dat lampung. Ngayon na pasusutan dilo katil. Akan ko may galit di. Popo yun dati lambong paintalangan ano binabangay ihirisang kawalayan. Mumbala di magigayat-gayat. Jadi iati ka daw timpunan na po dati mamabang suang walay. Irin na timpunan dati da mamabang. Sarahon na dati tidak gumo matitulon na mamabang isaliwan nga iwalay no pohom ay siya mamabang kaman ko pa diti nga sanong ngod isaliwan nga hirin na po walay daw nang nakorogon tok isaliwan na po mis nga inirakan monagur nga lumis koreri ka tidiri walay bah pengkuro tumiyasa po itanganak ino po'y binabang dati nga kada dahilo na saliwan na pumagunan. Hirisuang gawalay no kalo. Kapag gulo na po babangan, hilo na walay. O kon ka sumaliwan na mamababang agid hilo agid. Maulinaw na gid saliwan. Hiri, ta na walay dat magulo mulinaw. Ay isusambulinaw. Kay mimbalangas. Pota-pota nuno pa di ako baboyuhan. Ina po'y suwang walay no nga kakita na di binabang. Ka na po masug-basug ka sa rin mimboras. Ila di nga kailo no. Nga sikit-sikit basug budo na po boras no. Pangkur kasaliwan ka nandahom. Alumis hindi boras no. Haro isa saritan it nombalan ko narangola. Nga ako kailam atapat kamo hariti sa ulo na tanak ka mo sitar. Akaro, pakagyari bo. Labi kurang 5 tayo ka ano mo taon. Ay, siguro kad insan ta daw, insan hari sabat. Kakadid di tanak, minumanggi tapa daw. Manuho ko itapa ko dilo garaja ka. Saya mau bapak yang di gereja. Mada aku tapa dah itu walay ka. Nakuro. Hilo na paggereja. Wow. Ino pa isang ulo na masitar. Apaksa da semua. Okay? Apya aswaw kopiyo nga. Apaksa no. Jadi hilo na po di gereja nga. Oswaw. Oswaw siya di tanganak. Oswaw di bolia. Oswaw di kasumandakan. Tina-tina. Oswaw. Nagikadaw di kakusayan. Kauli na po iwalay. Di oswaw. Mamalak. Mamaki. Di karuhang itanganak. Kadidetanak. Manuha ko ditapa dati hilo garaja ka. Nakuro ditapa dati hilo walay tu susuay ka. Jadi kada dat ino pa'y binabang dati nga misusuay.
paingkura na pa binabang nun iwalay, iya di na binabang na hila saliwan. Kada di hila saliwan mamabang iwalay amo. Kada to ko na tiyo ditong pinahingay. Iwalay to ko na mimpun na papakito. Iwalay na manis di binabang. Miyagal na di persembahan dat inununo no persembahan di bagi. Timpunon to paraktis to ko po ka. Suwab matiit timpu dati di popokito, tatuang ko ba na paraktis to ko po ka. Paraktis nun tatuang hindi. Suwab ina po dahit persembahan nga ginagina linumis. Yati ka daw nga hitit ako na walay paraktis. Papuyan na pa dati Lampung, mumbalong-balong mimpisok, mahan po kago undaro. Sayra da sumuliwan, inapunday Lampung nga mimpisok. Hoy, alumis mo tila. Jadi, sayra da mimpisok, isuang walay nga kupuriman da misok na hilampung no. No kanda dit karuhang ngumanggit kusay isaw daw. Daling misok ka di Lampung. Sera dat barasan ka di karuhang misok ka Lampung. Akon ka panganakan to ko. Ihumonam undaronom hingga himisok ki. Undar na po dari sumaliwan na nga misok. Jadi isuang gawalay irin ay binabang kapagulo kumadati. Umbalan dati mangundar. Harohot insan nakatanud akong seminar at pastor-pastor gi. Inapahit panudukan dit penceramah kasyo. Mangilah kono pod ay hari Sabat daw gadit pelajaran. Mangilah kono pod paingkukure keluarga di masitar. Kina pa yung anuuho to itanak kisyo kan kasyo. Tumo na pot gaya tanak. Paingkukurit tapaan no mumanggit tinano kano pamuhat itanak. Pasunod mo ti siya di. Irini katampura sige latanganak kasumano gi. Papingila rasya di mikaruhang. Iati sebagai pemimpin gereja. Ngon pa dati uhata itanak. Ay lana rasya dati. Kinulinaw ta kanakod hilawalay ka amo iya din ako kasuwahan dati hilawalay hilasaliwan ka amo. Jadi pagyuhop ta ko no dat papaulinaw itit binabang dati iwalay hilo no mintarining ta ko minsing ilo kasaliwan ta ko no po nakamantul dihit binabangid di. Mantap betul mantul. Nunudihat kamoyan dati sebagai kota teka kaisisa na gereja. Haroh pada adil itong pinay nga pohilon to kana kasabon bay nala pukulan 5 minit. Nga kada kasusa tu tadaw da suab 10 hari bulan 3 karayit ti kasari lo kota. Jadi kada dati lihuay dat kasuabon na suab alumi sa papiramutan kapag isisa to kay kasari may dat hano kasari da karan do hitid dahay no karan no line saja kadi. Jadi puji Tuhan tu kapag yampay to kadit kasuabon bay no insan pun kapag yampay nga dilahid na anak kapag raramot iyati na day karohyan to ko tu say radat ataga ko binabang sa ngulon nga kalangadan iri day karohyan to ko iri kasanangan iri kalumisan dati. Jadi pahilon to kano pelajaran dati kasabon na bay no impunay dati dat mumbalat mamabang hiriwalay dati moy dat ina pahit binabang dati sera sumuliwan nga natarining di hilo pasaliwan ng undaron no gi
puji Tuhan mantad kinesisan dati di kasoban baino kano may toko ang pakay pagisisan dati kasoban baino maya di pagangatan dati kaisisan sisiwo mantad di tampinay masmil. Susuai katapulimanan Tori mo Dato sinuwalan Kada katomo Haroson lihon Haroson lihon No gitang balut Yesus kasasarit korong ay soko iwan sinunod kada katong Yesus na sondihon Kano misi sa tokod iswang dat sambayang kinarahingan dahay iswang kerjaan sorga suabon diti insan pod on sikawi hay tu nakapagyampay hay maya ditit kay sisan dahay sumambayang dat misusuhap amoy dat nuno na pay nawayaan dahay dat iswang pelajaran nga manahak dat tutudok sokadung nagi panukod iswang darohani dahay gisambot magisi sa ihay inapay kay sisan dahay di nga milandad og girot milad papakita mga hak da tulong da rumikat kumadia pagumu ikalamakon dahay Tuhan halipiad iswang dawalay iswang gat keluarga nga agumu kalamakon dahay asaru ihay dat kapisok kitit nulinaw dahay tibinabang dahay nga miampay dat pangukupan no ano dahay dat manalibamban daw ang sananiri Tuhan kasabon diti berdoa ako naging insana ni makikinangaw hingga dat iswang da kesehatan fisikal dia lo may nila anway dat kagarasan da ginawo bisang bamila tumagwang da nuno pay sakit at away andelo ina pay kalansanan dahay nga anuanod pangalingasan nila sa kiramiyan takda karagyan Tuhan pay ka nagirohani dahay nga anuay ni haydat kalamukan na ginawa gisambo arahyan hay gumuli rumikat kumadi Tuhan pagumupa pagkinon dahay nga mantadat timpo di paniba iti ani dahay pasara iti kapasen dahay kumadia hakon ni hay sa ninaro di tiradabay no tinasambayang dahay iso ngaran di Tuhan Yesus Amen. Kay kung sikaw kumad kinapagyampayan dati insan pod monong kasiwa ko haradi akita ko dite no dat may napaswang at ngaran ko hirid sa naret tambalot ka nga siyaw to ako pa di nang Korean tambalot ako pa di nentan kago to mi putut tapalain dahiti andad-andadan pagi mo dat ina panday pagyampalutan dati nga lebih kosomok hinatusan na dihit friendly sidi nga ay umbalan to kayo dadat
manapis hit friendly hingga hit nuridi ano pa kayon sakirad sigog kahit kasaliwan ko ngaran no kayo nga mohon maaf o mohon request ko kago ki to ako na kailom hingga tisad de hari sang ulo na ngaran nga apa to Facebook jadi padaman ko nang datalo sakir na pad apadam ko higunoan na kayo siyaw mohon request ko kago ki siyaw awayaan na jadi ingkana hat kapag yampayan natin kaswabo na ba no hinakaw po kapisanangan na magindalan ditit tadaw nagi itiminggo na ba no sikaw